लीडरशिप उनके पास नहीं है। उनको हक्कानी ग्रुप नहीं मानता। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खित्ते के अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा है। सलामती कौंसिल ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अफगान तालिबान दाइश और टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी अफगानिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रही है। रिपोर्ट में टीटीपी और दीगर गैर मुल्की दहशतगर्द अनासिर का खुसूसी जिक्र किया गया है जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। सरहदी कशीदगी, फायरबंदी और अदम मौजूदगी, बॉर्डर बंदिश और तिजारत की मुअत्तली दहशतगर्दी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से हम आहंग हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रफ़ीक भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब, सलामती कौंसिल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, तो क्या वाकई अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है? जी बिल्कुल। अफ़गानिस्तान अपनी 4 साला तालिबान की जो हुकूमत है, मौजूदा तालिबान की जो 4 साला मुद्दत है, इस वक्त उनके पास जो बहरान है, इससे पहले उनके 4 साला दौर में कभी इतना सख्त बहरान नहीं आया था जो आज है। और इस बहरान की वजह से मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि अमीर हैं तालिबान के, वो ख़ुद 2 रोज़ पहले कंधार के एक मदरसे में उन्होंने खिताब किया है और लेक्चर दिया है कि आपस में इत्तेहाद बरकरार रखो और तकसीम की तरफ न जाओ। जबकि तालिबान इस वक्त 20-25 ग्रुपों में बटे हुए हैं और हर तरफ दहशतगर्दी की अलामत बन चुके हैं। जो भी 20-25 ग्रुप हैं उनकी मुख्तलिफ ममालिक के साथ कहीं न कहीं कशमकश और तज़ाद और कन्फ्लिक्ट है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट का एक नया नाम सामने आया है जो कि दाइश, टीटीपी, तालिबान, अल-कायदा के अलावा है, जो कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि रूस से अलहदा होकर अपनी इंडिपेंडेंट ममालिक बने थे, उनके लिए वो बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। और ख़ास तौर पे चीन और तुर्कमेनिस्तान के हवाले से चीन के साथ उनका बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और हाल ही में चीन के साथ उनकी ड्रोन अटैक भी हुए हैं और चीन उस पर बहुत बड़ा कंसर्न है। तालिबान को अपनी तारीख़ में भारत की आज जो हिमायत हासिल है वो तालिबान की अपनी तारीख़ में कभी नहीं थी और तालिबान की हुकूमत भारत के हाथों खेल रही है। इस वक्त वहाँ पे शदीद मुआशी और इंसानी बहरान है। एक तरफ सर्दी की लहर ने अफ़गानिस्तान को लपेटा हुआ है तो दूसरी तरफ बर्फ़बारी की वजह से वो है। क्रॉसिंग बॉर्डर जिन भी ममालिक के साथ है वहाँ सवाए भारत के वो बंद है, जिसकी वजह से जो अशिया की जो मूवमेंट थी, जो सरगर्मी थी, वो बंद है। टमाटर हो, वीट हो, राइस हो या दीगर जो फ्रूट है जो एक दूसरे ममालिक पे हम देते थे, पाकिस्तान के साथ उनकी 6 पॉइंट्स मिलती जुलती थी, वो 3 माह से बंद हैं। एक बहुत बड़े माशी बहरान से वो गुज़र रहा है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो शुमाल है जहाँ पश्तो नहीं बोली जाती, वो बहुत बड़ा ख़तरे के तौर पे तालिबान के सामने आया है और वो ना तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को मानता है, ना जो है मुल्ला हैबतुल्लाह को मानता है, ना ही मुल्ला मुत्तकी को वो मानता है। काबिल जो कि दारुल खिलाफा है अफ़गानिस्तान, वहाँ मुख्तलिफ़ ग्रुपों की जो आपस में लड़ाइयाँ रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। बटग्राम एयर बेस अमेरिका की आज भी डिमांड है और वो चाहता है कि उनसे वो वापस ले। इसी तरह दीगर ममालिक के जो मफादात हैं उनके ख़िलाफ़ भी तालिबान काम कर रहा है। पाकिस्तान से
3 ماہ سے ان کی بارڈریں بند ہیں. پاکستان نے ان کو ایک بہت بڑا معاشی بحران دیا ہوا ہے اور اس سے افغانستان میں صورتحال اور بدتر اور خراب ہو رہی ہے. ان کی خارجہ پالیسی دنیا میں ہر جگہ ناکام ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے 4 ممالک میں بات چیت کی: قطر، استنبول، دوحہ اور سعودی عرب. چاروں ممالک میں ان کی یہ بات چیت ناکام ہو چکی ہے اور اس کے نتائج سامنے نہیں آئے. تو اسی طرح افغانستان کی جو طالبان ہیں وہ سکڑ رہے ہیں، ایک اپنے گروپنگ اور بحران کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ جو سردار داؤد کے بعد رشیا نے جب حملہ کیا تو پرو رشین بھی 4-5 گورنمنٹس رہیں، نور محمد ترکی ہو، حفیظ اللہ امین ہو، ببرک کارمل ہو یا دیگر ہوں. اس کے بعد پھر طالبان آئے ملا عمر کے دور میں، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے اور بالآخر امریکن کو اپنی ڈائریکٹ حکومتیں قائم کرنی پڑیں. امریکنس آئے، پھر انہوں نے طالبان کو دیا. آج طالبان پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ گیا تھا وہ اپنے مخالفین کے خلاف دہشت گردی کے طور پہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے. داعش بالکل ایران کے خلاف کام کر رہی ہے افغانستان میں بیٹھ کے. القاعدہ عالمی دہشت گرد کے طور پہ مختلف ممالک کے ساتھ الجھا ہوا ہے. TTP پاکستان کے ساتھ، ایسٹرن ترکمانستان اسلامک موومنٹ کا میں نے نام لیا، وہ رشین جو اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ الجھا ہوا ہے. تو افغانستان اس وقت دہشت گردوں کی بالکل آماجگاہ بن گیا ہے اور دنیا میں امن کے لیے جو بات چیتیں تھیں ہر طرف سے مایوسی ہے اور ناکام ہو چکے ہیں. تو آج کا افغانستان آپ کے سامنے ہے اور اسی وجہ سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملا ہیبت اللہ جو آج تک کبھی کسی مدرسے میں سامنے نہیں آیا تھا، منظر پہ نہیں آیا تھا، اس کو قندھار میں منظر عام پہ آنا پڑا اور ایک لیکچر دینا پڑا اور گڈ گورننس اور اس کی بات کرنی پڑی. ذبیح اللہ مجاہد نے 2-4 روز میڈیا سے بات چیت کی ہے جس میں اس نے بالکل اس بات کا علیہ اعلان اعتراف کیا ہے کہ گروپنگ ہے، عدم استحکام ہے، سیاسی طور پہ ہم آہستہ آہستہ سکڑ رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں. طالبان مدارس کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل، طالبان کا جو سب سے بڑا آماجگاہ اور ادارہ ہے وہ تو مدرسہ ہے نا، کیونکہ یہی طالبان ملا عمر جو پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے افغانستان میں امریکہ کی بلیسنگ کے ساتھ، تو مدرسوں کے طلباء ہی ان کو کام آئے تھے اور ان طلباء کی جو تربیت تھی اور ان کی جو تعلیم تھی وہ پاکستان کے ہی کئی مدرسوں میں بھی ہوئی تھی، جس میں اکوڑا خٹک مدرسہ کا نام ہے اور بنوریا مدرسہ، چاہے وہ کراچی کا ہو یا اس طرح کے بڑے بڑے مدرسے اسی سے ہی طالبان بنے تھے. مولا ذبیح اللہ مجاہد ہو، مولا ہیبت اللہ ہو، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسوں سے ہی پڑھے لکھے اور پاکستان کے مدرسوں سے ہی گئے تھے. تو اب کیونکہ پاکستان دنیا کے عالمی تناظر میں طالبان کے بالکل مخالف ہے اور خاص طور پہ موجودہ فیلڈ مارشل کی جو پالیسی ہے کہ زیرو ٹالرنس آن ٹیررزم، تو پاکستان کے اوپر یہ جو دہشت گردی کا جو قرض تھا، یہ جو کالا داغ تھا، پاکستان وہ مٹا چکا ہے. اب پاکستان دنیا میں امن کے خواہش کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اسی تناظر میں اس نے طالبان کے ساتھ بھی دوحہ میں، استنبول میں، سعودی عرب میں اور دیگر جگہوں پہ بات چیت کی ہے، لیکن اس کا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا. کئی اجلاس میں طالبان سامنے نہیں آئے اور طالبان اس وقت بھی جو ہے کیونکہ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ طالبان صرف پشتو اسپیکنگ کا نام نہیں ہے، اس میں ازبک بھی ہے، اس میں تاجک بھی ہیں، اس میں ہزارہ بھی ہیں اور کئی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، اس میں فارسی بھی ہے، دری بھی ہے، اس میں پشتو بھی ہے. تو اسی طرح یہ پھیلے ہوئے ہیں اور ہر ممالک سے جو بنیاد پرست ہیں، جن کی تعلیم دہشت گردی اور مذہب کے انتہا
पसंदी के नाम पे हुई है, वो सारे ग्रुप्स अफ़गानिस्तान में इकट्ठे हुए हैं। और इस और इकट्ठे होने की उनका जो इदारा है वो मदरसा ही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मदरसों से ही सब कुछ हो रहा है। भुट्टो साहब, क्या अफगानिस्तान आलमी दबाव में आके दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या नहीं? इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल तालिबान की क़यादत, क्योंकि ग्रुप्स में है ना, एक वफाकी और कौमी लीडरशिप उनके पास नहीं है। मुल्ला हैबतुल्लाह अमीर अफ़गानिस्तान के हैं, लेकिन उनको हक्कानी ग्रुप नहीं मानता। उनको ईस्टर्न जो मोमेंट है तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो नहीं मानती उसको। शुमाली अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स हैं, नान पश्तो ग्रुप है, वो नहीं मानते। काबिल ग्रुप नया बना है, वो उनको नहीं मानता। तो इसी तरह एक नेटवर्क फैला हुआ है जो कई लोग उसको नहीं मानते। अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है एक मुश्तरका इत्फाक़ राय क़यादत की, जिस क़यादत की पूरे ग्रुप्स पर रिट हो, और ताकि दुनिया की जो आलमी क़ुव्वतें हैं किसी एक क़यादत के साथ बात करें, और उस क़यादत पे पूरी अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक्टर्स, नॉन एक्टर्स या मजहबी इंतहा पसंद या सियासी ग्रुप्स हैं, उन सब का उस क़यादत पे यकीन हो, उस क़यादत पे इत्फाक़ राय हो, ताकि दुनिया उसी क़यादत के साथ बातचीत करके आगे बढ़े और उस क़यादत के पास तमाम ग्रुपों का मैंडेट हो, जो आज नहीं है।